गोलोकनाथ गोपीश मदीश प्राणवल्लभ हे दीनबन्धो दीनेश सर्वेश्वर नमोऽस्तु ते। गोपेश गोसमूहेश यशोदानन्दवर्धन नन्दात्मज सदानन्द नित्यानन्द नमोऽस्तु ते। शतमन्योर्भग्नमन्यो ब्रह्मदर्पविनाशक कालीयदमन प्राणनाथ कृष्ण नमोऽस्तु ते। शिवानन्तेश ब्रह्मेश ब्रह्मणेश परात्परा ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मज्ञ ब्रह्मबीज नमोऽस्तु ते। चराचरतरोर्बीज गुणातीत गुणात्मका गुणबीज गुणाधार गुणेश्वर नमोऽस्तु ते। अणिमादिक सिद्धीश सिद्धेः सिद्धिस्वरूपका तपस्तपस्विंस्तपसां बीजरूप नमोऽस्तु ते। यदनिर्वचनीयञ्च वस्तु निर्वचनीयकं तत्स्वरूपतयोर्बीज सर्वबीज नमोऽस्तु ते। अहं सरस्वती लक्ष्मीर्दुर्गा गङ्गा श्रुतिप्रसूः यस्य पादार्चनान्नित्यं पूज्यास्तस्मै नमो नमः। स्पर्शने यस्य भृत्यानां ध्याने चापि दिवानिशं पवित्राणि च तीर्थानि तस्मै भगवते नमः। इत्येवमुक्त्वा सा देवी जले सन्न्यस्य विग्रहं मनः प्राणांश्च श्रीकृष्णे तस्थौ स्थाणुसमासति। राधाकृतं हरेस्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः हरिभक्तिं च दास्यं च लभेद्राधागतिं ध्रुवं। विपत्तौ यः पठेद्भक्त्या सद्यः सम्पत्तिमाप्नुयात् चिरकालगतं द्रव्यं कृतं नष्टं च लभ्यते। बन्धुवृद्धिर्भवेत् तस्य प्रसन्नं मानसं परं चिन्ताग्रस्तः पठेद्भक्त्या परां निर्वृतिमाप्नुयात्। पतिभेदे पुत्रभेदे मित्रभेदे च सङ्कटे मासं भक्त्या यदि पठेत् सद्यः सन्दर्शनं लभेत्। भक्त्या कुमारीस्तोत्रं च शृणुयाद्वः सर्वं यदि श्रीकृष्णसदृशं कान्तं गुणवन्तं लभेद्ध्रुवम्। इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे श्रीकृष्णजन्मखण्डे गोपिकावस्त्रहरणप्रस्तावो नाम सप्तविंशोऽध्याये राधाकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं सम्पूर्णम्।